दुम दुर्गाए नमो नमः। आसुची माँ बासंती दुर्गांकर पवित्र बासंतिक दुर्गा पूजा। चैत्र दुर्गा पूजार शुभारंभ आउ किछि दिन मध्य हेबाकु जाउछि। चैत्र नवरात्रि मध्य आरंभ हेबाकु जाउछि। तेबे आपण मानक मध्य अनेक दर्शक प्रश्न करथिले चैत्र नवरात्रि जितेबाला आमे पालन करिबा कलश स्थापन केउ दिन करिबा, कलश स्थापनर शुभ मुहूर्त कौन रही। कारण चलित वर्ष जेपरी अनेक पर्वपर्वाणी 2 दिन धरी लेखा जाइछि पांजीरे, तेणु अनेक मन में सन्देह रही केउ दिन प्रकृत में आम नवरात्रिर कलश स्थापन करवा। तेबे दर्शक बंधु आसतु ये भिडियो में आलोचना करवा चैत्र नवरात्रि 2025 कलश स्थापना आपण केउ दिन करेंगे, केउ शुभ मुहूर्त करेंगे, कौन प्रकृत में यार शुभ तिथि रही, शुभ मुहूर्त रही, से संपर्क में आसतु आलोचना करवा। चलित वर्ष चैत्र नवरात्रि 2025 मसीह अनेक पांजीरे आपण मैंने देखिथे जे लिखा जाइछि मार्च 29 तारीख। एही दिन चैत्र अमावास्या तिथि रहुछि एवं चैत्र अमावास्या तिथि सहित प्रतिपदा तिथि मध्य संयुक्त हेउछि। चैत्र अमावास्या तिथि पाखापाखि अपराह्न 4:27 पर्यंत रहुछि मार्च 29 तारीख दिन। एवं सेथिपाई अनेक पांजीरे विशेषकर मो पाखरे जो श्रीक्षेत्र पांजी जगन्नाथ पांजिका असली खड़ीरत्न पांजी मध्य रही से मध्य लेखा जाइछि चैत्र नवरात्रिर शुभारंभ हेउछि मार्च 29 तारीख। मात्र प्रकृत तात्विक कथाटी कौन, केउ शुभ मुहूर्त आपण मैंने कलश बसाइबा कथा से संपर्क में आज आसतु आलोचना करवा। आपण मानकर जहाँ संदेह रही नवरात्रि को नहीं से संपर्क में आलोचना करवा। देखो दर्शक बंधु, जेहेतु मार्च 29 तारीख में चैत्र अमावास्या तिथि सहित प्रतिपदा तिथि संयुक्त हेउछि, आपण माने चाहिए रात्र प्रथम प्रहर मध्य नवरात्रिर कलश बसाई पारिबे, जहाकु नहीं अनेक पांजीरे मध्य लेखा जाइछि, असली खड़ीरत्न पांजीरे मध्य लेखा जाइछि। मात्र स्पष्ट भाव में कहबाकू चाहे साधारणतः जो शुभ काम बा मांगलिक कर्म आमे करिथाउ प्रायतः सबु कर्म सकाळ समय कराए एवं विशेष भाव में आम जितेबाला शारदीय दुर्गा पूजा हेउ, बासंतिक दुर्गा पूजा हेउ, नवरात्रि समय कलश स्थापना करिथाउ साधारणतः सकाळ समय सूर्योदय पूर्वर बा सूर्योदय पर जितेबाला अमृत बेला बा महेन्द्र बेला सूर्योदय पूर्वर थाए, सूर्योदय पूर्वर कलश स्थापना कराए, नचेत जिते समय पर्यंत ताहा व्याप्त होइकी थाए सूर्योदय पर मध्य कराए, मात्र सकाळ समय कराए। मात्र चलित वर्ष 2025 मसीह जेहेतु दुईटी तिथि गोटे दिन संयुक्त हेउछि अमावास्या और प्रतिपदा तिथि, अनेक मन में एने सन्देह उपजुछि। मार्च 29 तारीख अपराह्न 4:27 पर्यंत अमावास्या तिथि रहुछि, जहाको चैत्र अमावास्या बोली कहुए, एवं तापर 4:27 पर प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाउछि। मात्र मार्च 30 तारीख दिन सकाळ समय पाखापाखि 12:49 पर्यंत मध्याह्न समय पर्यंत प्रतिपदा तिथि व्याप्त भाव में रहुछि, जहाको सूर्योदय पर बा सूर्योदय समय प्रतिपदा तिथि रहिथिबारु सेही तिथि ग्रहणीय बोली मध्य अनेकक मत प्रकाश पाइछि एवं एहा मध्य अनेकांश ठीक। तेणु आपण माने जदि चाहिए मार्च 30 तारीख सकाळ समय ही कलश स्थापना करेंगे, जहाँ प्रकृत विधि। कारण नवरात्रि कलश साधारणतः सकाळ समय ही स्थापना कराए एवं एथिपाई शुभ मुहूर्त मध्य कौन रही से संपर्क में आलोचना करी परवर्ती समय। तेबे जेहेतु मार्च 29 तारीख में दुईटी तिथि रोचे अमावास्या और प्रतिपदा, आपण मैंने चाहिए संध्या परे रात्र प्रथम प्रहर मध्य नवरात्र कलश बसाई पारे। जदि आपण मानक मन में प्रश्न उठे जे मार्च 29 तारीख में प्रतिपदा तिथि आरंभ होउछि, आमे काहेकि एही दिन रात्र कलश बसाइबु नहीं, आपण मानक संदेह मोचन निमित्त मु कहि रखे मार्च 29 तारीख संध्या 4:27 रु प्रतिपदा तिथि आरंभ हेउछि सत, मात्र काल बेला आरंभ हो जाउछि संध्या 4:28 रु 6टा पर्यंत एवं 12 बेला आरंभ हेउछि संध्या 6टा रु 7:28 पर्यंत, जहाको अशुभ बेला बोली कहुए। सेथिपाई जदि आपण माने मार्च 29 तारीख में नवरात्र कलश बसाइबाकू चाहुछन्ति चैत्र नवरात्रर,
रात्र 7:28 ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ବସାଇ ପାରିବେ। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବାର ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କଳସ ବସାଇ ପାରିବେ। ଯଦିଓ 12:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପଦାର ତିଥି ରହୁଛି, ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର କଳସ ବସାଇବାର ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି ସକାଳ 6:31ରୁ 9:48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ବେଳା ରହୁଛି, ଅମୃତ ସମୟ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 6:31ରୁ 9:48 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର କଳସ ଯଦି ବସାଇବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଏବଂ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହୁଛି ସକାଳ 5:42ରୁ ସକାଳ 6:31। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର କଳସ ବସାଇ ପାରିବେ। 12:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପଦାର ତିଥି ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଲି ସକାଳ 9:48 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରର କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ତେଣୁ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 6:31ରୁ 9:48 ମଧ୍ୟରେ ଅଥବା 5:42ରୁ ସକାଳ 6:31 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରର କଳସ ବସାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ କଳସ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାତ୍ର 7:28 ପରେ ଏବଂ ରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଅର୍ଥାତ୍ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ବସାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରର କଳସ କେଉଁ ଦିନ ବସାଇବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ବସାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନଚେତ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆସୁଛି ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆବାହନ କରାଯାଏ। ନବରାତ୍ରର 9 ଦିନରେ ମାଙ୍କର କେଉଁ 9ଟି ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବା, କ'ଣ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାଗତିକା ପାଣି ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିବସ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା, ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ। ନବବର୍ଷ ବୋଲି ଏହାକୁ ପରିଗଣନା କରାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ବୋଲି ପରିଗଣନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ 12:49 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିପାରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଗତ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓಂ ଦୁଁ ଦୁର୍ଗାୟ ନମୋ ନମଃ।